विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तजेन मुद्राधरं तत्त्वं दर्शितजेन तस्मै श्री गुरवे नमः। मनमाथ श्री जगन्नाथ मधुगुरुषि जगद्गुरु मधात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हे हा हा दंताघात विदारितारी गिरिवर मुंधे सुंदरम शोभाकरं वंदे सरस्वता सूतम गणपति सिद्धि प्रबंध कामदं नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभु मम विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। शुक्लं ब्रह्म विचार सार परम माध्यं जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी मभयदम जाड्य अंधकार हस्ते स्फटिक मालिका विदधितं पद्मासन संस्थितं वंदेता परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदं हे शारदा वेद सहस्र षडांगम दशविशवसन दिव्य लिंग नमामि कंठे यश विराजित ही गरणं श्री शेष मंदाकिनी वामंगे गिरिजाननं कटितटे शार्दूल चर्मावरं माया जस्रंध्र विश्वमखिलं तस्मै नमः संभवात्
जलत बिंदुवत जंजाल जालवतं किमाभ्रो खनिष्य पुत्रेष्व विश्व निपुणा जह्नु कन्या दलांगी क्षीण नक्षत्र नाथं फणिपतिरे पीते भूषणं बद्धवानि भक्षात भक्षदुनानत कलेत भजने भक्त वर्गानुरक्त शंभो तत्पाद पद्मे मम विषम दोषा कपिनयं वेदयन्ति ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां हे जगन्नाथाय ते नमो हे 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 नमस्ते नमस्ते मोर सुधी दर्शक समय तथा मोर कलाप्रिय बंधुगण एवं मोर विदग्ध श्रोता मंडली ज्ञानी मंडली बुद्धिमान पंडित वर्ग उत्तम सभा आज जो मांकर अंत्येष्टि क्रिया उपलक्ष्य जो नाटक परिवेशन करने आमर बौल झोली श्री श्री महादेव नाट्यकला परिषद आनुकूल्य मोर ग्रामवासी समस्त एवं मोर कलाप्रिय बंधुगण समस्त आखपाख अंचल मोर कलाप्रिय बंधुगण समस्त एवं जहां द्वारा नाटक परिवेशन कर गृह सपरिवार समस्त जो आत्मा इहल्या त्याग करी स्वर्गधाम को चली जाइछन्ती से आत्मार सद्गति गोटे मंगलाचरण मंगल आचरत इति मंगलाचरण आज्ञा मंगलाचरण होछि तीन प्रकार कोन कोन भक्ति रसत्तंग मंगलाचरण ज्ञान रसत्तंग मंगलाचरण अच्छा मातृपितृ रसत्तंग मंगलाचरण ठीक आज स्थान रे परिवेशन करिबा कोन भक्ति रसत्तंग मंगलाचरण लक्ष्य करंतु भगवान भक्तों को चारोटी जिनिस प्रदान करिछन्ती कोन कोन धर्म अर्थ काम मोक्ष संसार रे गोटे भलो मनुष्य हबा को हेले ए चारोटी जिनिस को हमको उपार्जन करिबे को पड़िबो अच्छा धर्म अर्थ काम मोक्ष तापरे मुख्य चिंता धर्म अर्जन करिबो अर्थ उपार्जन करिबो को अर्थ अरे टंका पैसा अर्थ कथा मु कहूनी अर्थ अर्थ अर्थार्थ गीता भगवान गीता सुनी भागवत जे कि अर्जुन को कुरुक्षेत्र पढ़िहारी से गीता सुनिया को पड़ी अर्थ उपार्जन करिबा काम की घर संसार भितर रही कि भगवान को चिन्हिबा को पड़िबो समस्त खाली बाबा जे हेले संसार हेई परिबो नहीं नहीं तापर मुख्य चिंता करिबा सही चारोटी जिनिस भगवान श्री कृष्ण परमात्मा भक्त को प्रदान करिछन्ती कहा को प्रदान करिछन्ती कहा को लिखिछन्ती कवि सूर्य बलदेव रथ तेने जने हे कृष्ण वसन वितरण उद्वेग नैपुण्य पुण्य पार्थान थान करुणामधिपति विहितान जो जुआ भाग्न सत्या मुत्यन जो भव भरतर्ग स्वर्गत नरगला जा हमदा दमदा बळे देश बरमा पुरुष संत तु संतन विशुच्च बलदेव रथ लिखिले कौन तेने जने हे कृष्ण कृष्ण बलंद की द्रौपदी अच्छा द्रौपदी को कुरुसभा स्थल रे जते बेले दुशासन वस्त्र फेडन करूथुला देखिले जे निजर पांचपति पाखरे बसुचंती पितामह विष्णु रहिछंती गुरु द्रोणाचार्य रहिछंती मंदबुद्धि दुर्योधन कबल रे पड़ी दुशासन द्रौपदी वस्त्र को फेडन करूछंती शह शह हजार हजार लोक बसी सभा गोटे नारीर सम्मान को ऊपर आंच आसुची तथापि
ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯଦି ଟିକେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ରୋକି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକିରି ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେହି କଥାଟି ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ, ମୋର ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏ ସଭାରେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦ୍ରୌପଦୀ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଦୁହି ବାହୁ ଟେକି ଦେଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ ଅବଳା ତାରଣ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ସଂସାରରେ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମା, ମୋତେ ଲୋକ ଲଜ୍ଜାରୁ ନିବାରଣ କର ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ, କଣ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ବିନିମୟରେ କୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଦେଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଲଜ୍ଜାକୁ ନିବାରଣ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ଧର୍ମ ଦାନ କଲେ କାହାକୁ ନା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଦାନ କଲେ। ଅର୍ଥ ଦାନ କାହାକୁ କରିଛନ୍ତି, ପାର୍ଥାନଥାନ କରୁଣାମଧିପତି ପାର୍ଥ କି ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନକୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼ିଆରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତା ଶୁଣିଲେ ବା ଅର୍ଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ଦାନ ଦେଲେ। କାହିଁକି? ଅର୍ଜୁନକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ଲାଗିଯିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା କଟିଯିବ। ଏ ଯୁଦ୍ଧଟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁରାଜ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଭାଇମାନେ ତ ସର୍ବସମ୍ପଦ ହାରିଦେଲେ, ତେଣୁକରି ଏ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ 105 ଭାଗ କରି 5 ପଡ଼ା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। କଥାଟା ସମାପନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କୋଉ 5 ପଡ଼ା ମାଗିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୋଉ 5 ପଡ଼ା ମାଗିଥିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥଂ ଯମପ୍ରସ୍ଥଂ ଜୟନ୍ତ ବାରଣାବନ୍ତଂ ହସ୍ତିମା ଦୈବ୍ୟାତି ମେ କୁରୁରାଜନ। ଏଇ ଯୋଉ 5 ପଡ଼ା ଦେଇଦିଅ। ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଥିଲା, ହେ କେଶବ ସୂଚି ଅଗ୍ରଣଂ ସୂଚିଜେନଂ ଯାବତିଷ୍ଠତି ମେଦିନୀ ତାବ ଭୂମିନତା ଦବ୍ୟା ବିନା ଯୁଧେନ କେଶବ। ଛୁଞ୍ଚି ଆକାରରେ ଯେତେକ ଜମି ରହୁଛି ସେତେକ ଜମି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେବି ନାହିଁ। ସେଇଦିନଠୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବିଚାର କଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମା, ତୋର ଗାରିମାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥୀ ହୋଇ ନିଜେ ରହିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ନିଜେ ସାରଥୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଥିଲେ, ହେ କେଶବ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼ିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ରଥଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆରେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୁରୁ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଆପଣାର ଲୋକ। ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି କି ଯଶ ମୁଁ ଅର୍ଜିବି? ହେ ମାଧବ, ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କେବେକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ସିଂହାସନ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଧନ ସମ୍ପଦ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ କଣ କଲେ ନା, ଗାଣ୍ଡିବ ଧନକୁ ରଥ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। ରଥର ପଛପଟେ ହେଇକି ଲୁକିକିରି ରହିଲେ, ବସିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ, ଅର୍ଥ ଦାନ ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ ଗୀତା ଶୁଣେଇଥିଲେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାଟା। ତମେ କାହିଁକି ହଉଛ? ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଇଯାଅ। ତମେ ସଂସାର ଭିତରେ କାହାକୁ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। କରି କରାଉଛୁ ମୁଁ, ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତମେ କାହାକୁ ମାରିପାରିବ? କିଛି ମାରିପାରିବନି। କାହିଁକି? ଆগে ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣକୁ ହାଣିଦେବି, ମାରିଦେବି, କାଟିଦେବି। କିଏ କାହାକୁ ମାରିପାରିବନି ସଂସାର ଭିତରେ। এই আত্মাকে কেহি মধ্যে আমি ছুঁই পারিবা নাহি। নৈন্য ছন্দন্তে শস্ত্রাণি নৈন্য দহতি পাবক ন চেন ক্রদ্যম তব ন শস্যতে মারুতঃ। আচ্ছা, আত্মাকে শস্ত্র মধ্যে কাটি পারিব নাহি, আত্মাকে অগ্নি মধ্যে পোড়াই পারিব নাহি, আত্মাকে জল মধ্যে ভিজাই পারিব নাহি, আত্মাকে পবন মধ্যে উড়াই পারিব নাহি। আচ্ছা আচ্ছা, এই হচ্ছে অজন্ম সনাতন। এ ঘট ভিতরে আত্মা থিলা যাক সমস্ত আমি কহুছন্তি মোর মোর। জনে মারিবা পূর্বরু এ ঘটরু আত্মা ছুটিকিরি চালি যাব। যদি মারিব কাহাকু মারিব? কণ্ঠে ভଳି শরীরকু মারিব। এ আত্মা চালি গলে এ শরীরকু হানিলে কি কাটিলে কি মারিলে কিছু তাকু জনা পড়িব নাহি। তেণু করি সেই কথাটি অর্জুনকু বুঝাইଥିଲେ। কোন বলি কহিলে? কোন বলি? বংশাসি জিহ্নানি যথা বিহায় নবানি গর্ণান্তি নরর পরাণি। বংশাসি জিহ্নানি যথা বিহায়
नवानि गृह्णान्ति नररूपाणि तथा शरीराणि विहाय चिह्नान्यानि संजाति नवानि देहि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय मर्यादा पुरुष भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। भगवान श्री कृष्ण कहले वंशांश चिन्हानि तथा विहाय नवार्न गृह्णान्ति नररूपाणि तथा शरीराणि विहाय चिह्नान्यानि संजाति नवानि देहि। जितेले मनुष्य गोटे वस्त्र को परिधान करिसंती अच्छा वस्त्रटी पुराना हे गले ए पुराना वस्त्र को केही मध्य पसंद करे नहीं करेनी से गोटे नूतन वस्त्र पिंधिया को इच्छा करे। ए शरीर होची तद्रूप आत्मा होची तद्रूप तेणु करी तमे युद्ध करिबा अग्रसर हो जाओ तमे काहाकू मारी परिबो नाही। आज भगवान श्री कृष्ण परमात्मा कथा सुनी अर्जुन युद्ध करिबा अग्रसर हो गले। अर्थ दान देले काहाकू ना अर्जुन को अच्छा अच्छा धर्म दान देले द्रौपदी को काम प्रदान काहाकू करिसंती काहाकू सत्यभामांकर काम विहोଳରେ विहोଳିत होई भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वर्ग को जाई इंद्रंग सहित युद्ध करी पारिजात पुष्प को आनिले सत्यभामा को प्रदान करिथिले काम प्रदान कले सत्यभामा को मुख्य कले काहाको संसार रे काहाको हंता दंता दंता की हस्ती गजकुंभीर जेतेबेले युद्ध लागिथिला सप्तम स्कंद रे अष्टम स्कंद रे आसुची गजकुंभीर युद्ध भागवत अष्टम स्कंद रे गजकुंभीर कथा आसीबो। गजकुंभीर जेतेबेले युद्ध लागिछि 7 दिन पर्यंत न खाई न पी गज युद्ध करुछि कुंभीर सहित पारी पारिला नै गज बाध्य होइके भगवान को डाकिछि बाध्य होइके भगवान को डाकिछि कोन बोली के कहूछि कोन बोली दीन बंधु दई तारी दुख गोलाम हरि हे दीन बंधु दई तारी दुख गोलाम हरि दीन बंधु दई हे लखी निष्ठुर नीलाचले विजे करी हे दीन बंधु दई तारी दुख गोलाम हरि हे दीन बंधु दई। मो दुख सरुटी महाप्रभु मु कुंभीर कबलर पड़ी जाईछि। अच्छा गज कोडी रखुछि कोडे एठी ना साइड रखुतला लक्ष जो जो रे गज डाकिला हे देवराज लक्ष जो जो रे गज डाकिला हे देवराज टाटा को चतुर्भुज शुणी श्रवण देरी हे दीन बंधु दई तारी दुख गोलाम हरि हे दीन बंधु दई तारी।
ଦିନ ବନ୍ଧୁ ହେ ଦଇତାରି हाँ ଗଜ କହୁଛି कौन ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ପଡି ଯାଇଛି हाँ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନରେ ରହି ଡାକୁଛି अच्छा ଲକ୍ଷ ଯୋଜନରେ ରହି ଗଜ ଡାକୁଛି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଗହ ଗହ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି हाँ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ଗୋଟେରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ମଞ୍ଚଳୁଛନ୍ତି ନ ଜାଣିଲା ବେରେ ନ ଶୁଣିଲା ବେରେ ରହିଛନ୍ତି ଏତେ ସହଜରେ ଭଗବାନ ଶୁଣନ୍ତିନି ଶେଷରେ ଗଜ କଣ କହିଛି कौन ବଳବନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବଳେ ମୁରେ ଆଶ୍ରା କଲି ବଳବନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବଳେ ମୁରେ ଆଶା କଲି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାସି ଗଲି ଏଠୁ କରିବ ପାରି হে দিন বন্ধু দই তারি দুঃখ ন গোলাম হরি হে দিন বন্ধু দই প্রভু ମୁଁ ଭାସି ଯାଉଛି ଗଜ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ हाँ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ବଳବନ୍ତ ପ୍ରଭୁ हाँ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ସଂସାରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି अच्छा ତେଣୁ କରି ଆପଣ ନ ରଖିଲେ ମୋତେ ସଂସାରରେ କେହି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ नहीं ନାହିଁ କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଗଜ ଆରତ କଣ୍ଠରେ ଡାକ ଦେଉଛନ୍ତି ତଥାପି ଭଗବାନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି हाँ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ଗଜ कौन କୁରୁ ସଭାସ୍ଥଳେ କୁରୁ ସଭାସ୍ଥଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆତଙ୍କ କାଳେ କୁରୁ ସଭାସ୍ଥଳେ ବଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆତଙ୍କ କାଳେ କୋଟି ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇ ହେଳେ ଲଜ୍ଜାରୁ କରିଛ ପ୍ରାୟ হে দিন বন্ধু দই তারি দুঃখ গোলাম হরি হে দিন বন্ধু দই ଶେଷରେ ଗଜ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ हाँ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଆତଙ୍କ ଶୁଣିଥିଲ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ବିନିମୟରେ କୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଦେଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଛ ପ୍ରଭୁ हाँ କାହିଁକି ମୋତେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଡାକ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁନାହିଁ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନାରେ ଗଜ କହୁଛି ଭଗବାନ ନ ଶୁଣିଲା ବେରେ ରହିଛନ୍ତି अच्छा ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ किए କିଏ ସେତେବେଳେ ଗଜ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ରଖବାନ ରଖ ମୋତେ ଶରଣ ତ ପାଦ ଗତେ ରଖବାନ ରଖ ମୋତେ ଶରଣ ତ ପାଦ ଗତେ କହେବନ ମାଳି ଗୀତେ ବସିଅଛି ଧ୍ୟାନ କରି হে দিন বন্ধু দই তারি দুঃখ গোলাম হরি হে দিন বন্ধু দই তারি हे महाप्रभु हाँ रखबान रख मते शरण तो बाद गते मोरे मते मार किबा तार ए शरीर मोर नाही ए शरीर आपण देइथिबा शरीर तेणु करी ए कुंभीर शरीर को ग्रास करि दउछि महाप्रभु
ରଖ କିବା ନ ରଖ ଏହି ପଦଟି ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଗଜ ଭଗବାନ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବେଶୀ ଏ ଗଜର ଶତ୍ରୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ବିନାଶ କରି ଗଜକୁ ରକ୍ଷା ରକ୍ଷଣ କରିଥିଲ ହେ ହରି। हाँ ସେତେବେଳେ ଗଜ କୁମ୍ଭୀରର ଯୁଦ୍ଧ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିଲା। अच्छा ଗଜକୁ ରକ୍ଷା ରକ୍ଷଣ କଲେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ସେଇଠି ମୁଖ୍ୟ କରିଦେଲେ। এই ଗଜକୁ ଯୋଉ କୁମ୍ଭୀର ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ସେ କୁମ୍ଭୀରଟି ହଉଛି କିଏ किए ନା ହୁହୁ ନାମକ ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଉଦାଳ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ସେ ସେଠି କୁମ୍ଭୀର ହୋଇକରି ଥିଲା। ଆଜି ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ତା ମସ୍ତକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କୁମ୍ଭୀରଟି ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଗଜ ସେଠି ଉଦ୍ଧାର हो जाइए ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କୁମ୍ଭୀର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ରାତି ପାହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖଟାକୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବି। हाँ ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ। ସେ କୁମ୍ଭୀରର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳ କରିକିରି କାନରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। अच्छा ଭଗବାନ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଳ ଦୁଇଟି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କାନରେ ସେ କୁଣ୍ଡଳର ନାମ ହଉଛି ମକରାକୃତି କୁଣ୍ଡଳ। ମକର ବୋଲନ୍ତେ କୁମ୍ଭୀର। ତେଣୁକରି ରାତି ପାଇଲେ ପ୍ରଥମରେ ଏ କୁମ୍ଭୀର ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। କେଡ଼େ ବଡ଼ ସେ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମୋର ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର କଳାପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିଥାନ୍ତୁ। ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଟକଟି ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଗୃହ ସପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଇହଲ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱର୍ଗଧାମକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ବୋଲ ପ୍ରାଣଦ ସର୍ବେ କୋବାରେ हरि बोलो ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି कौन बोली ଅନୁସରିତ ପ୍ରଭୁ କାଳ ଯାକ ଗଲା ସରିତ